ओम शांति। आज साकार महावाक्य 13/6/2026। मधुर संतान माने बाबा आसी सारा दुनिया विकार अग्नि लिभाई समस्त को शीतल करने ज्ञान रूपक वर्षा ही शीतल कर दे थाए। प्रश्न, केउं प्रकार अग्नि सारा दुनिया को चढ़ाऊँ? उत्तर, काम विकार अग्नि सारा दुनिया को चढ़ाऊँ। समस्ते काम रूपक अग्नि जली कला हो जाइछन्ति। बाबा ज्ञान वर्षा करी समस्त को शीतल करुछन्ति। जेपरि वर्षा हेबा द्वारा धरित्री शीतल हो जाए, सेपरि ज्ञान वर्षा हेबा द्वारा 21 जन्म पाई तुमे शीतल हो जाउछ। कौनसी प्रकार विकार रूपी अग्नि रहुनाही। तत्व मध्य सत प्रधान हो जाउछि, आउ केही भी अग्नि रे जलिबे नाही। ओम शांति। आत्मिक संतान माने कहार स्मृति रे बसिछन्ति? निश्चित भावे निजर आत्मिक पिता स्मृति रे बसिछन्ति। आत्मा निजर परम पिता परमात्मा का स्मृति रे बसिछि जे आमको आत्मिक पिता आसी सतेज करी शीतल कराइबे। काहेकि ना काम चित्तारे बसी भारतर एही भଳି जଳି जाइछि। गीत मध्य गाउछन्ति जे अग्नि को लिभाओ। केउं अग्नि को? कामाग्नि को। अग्निर ताप अधिक होइगले मनुष्य मरी जाइथांती। एही कामाग्नि द्वारा भारत एकदम जेपरी जली मरी जाउछि। सेथिपाई तो आत्मा माने बापा को डाकुछन्ति कि आसी शीतल कराओ। वर्षा हेबा द्वारा शीतलता आसी थाए, धरित्री शीतल हो जाए। एहा तो हेउछि ज्ञानर वर्षा। बाबा थरे मात्र आसी एबे शीतल कराउछन्ति। एते संपत्ति दे देउछन्ति जे सत्य जुगरे कौनसी प्रकार वस्तुर उत्कंठा रहुनाही। तुमे अधा कल्प उत्कंठारे रही आसीच जे बाबा आसी शीतल करांतु। तेणु पतित पावन बाबा आसी आमको शीतल कराउछन्ति। एही ज्ञान वर्षा द्वारा भारत अथवा सारा दुनिया शीतल हो जाउछि। तुमे स्वर्गर मालिक हो जाउछ। मनुष्य मरीगले कहिथांती स्वर्गवासी हेला। सेमाने तो केवल एही कथा कही मुख मिठा करुछन्ति। तुमे जानिछ जे एबे स्वर्गर स्थापना हेउछि। बाबा आसी ज्ञान वर्षा करुछन्ति। एही शीतलतार प्रभाव 21 जन्म पर्यंत रही थाए। सेठारे ना वर्षा ना कौनसी प्रकार वस्तुर इच्छा रही थाए। सर्वदा बसंत ऋतु ही होई थाए। सेठारे कौनसी भी प्रकार दुख रही न थाए। सूर्य मध्य सतप्रधान अवस्था थाए। से मध्य केबे निजर उताप देखाई न थाए। तुमे सारा विश्वर मालिक हो जाई थाओ। एबे तो तुमे गोलाम अटना। गाउछन्ति मु गोलाम तुमर। बाबा को मने पकाउछन्ति। एबे बाबा कहउछन्ति तुमर सेवारे मु आसी तुमर गोलाम होइछि। तुम संतान मानकर सेवा करुछि। अन्यर पतित देश पतित शरीर रे मु आसुछि। ए पतित दुनिया रे जणे हेले भी पवित्र होई परिबे नाही। सत्य जुग को पवित्र, कଳି जुग को पतित कहा जाउछि। काहेकि ना समस्ते विकारी अटंती। भारतवासी ही ज्ञान को बुझिबे। जे माने 84 जन्म नेछंती सेही माने ही ज्ञान को सुनिबे। अथवा जे माने सत्यजुग त्रेता को जीवे से माने आसी ब्राह्मण हेबे निज निजर पुरुषार्थर क्रम अनुसारे। बाबा बुझाउछंती एबे तुमे माने ब्राह्मण वर्ण रे अछ, पुणी देवता वर्ण को जीव। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने को बाबा आसी थांती। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करुछंती। एपरि कुहाजिव नाही जे परमपिता परमात्मा आसी शूद्रं को ब्राह्मण करुछंती। एहीपरि तुमर बाजोली खेल चली थाए। यह तो बहुत सहज। तुमे जानिछ जे एही चक्र किपरि घुरुछि। विराट रूप रे ब्रह्मांकर चोटी एवं शिव बाबा को भूली जाइछन्ति। कहउछन्ति देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुणी शूद्ररु देवता, पुणी ब्राह्मण कुआडे गले? ब्राह्मण माने गान मध्य करिथांती, ब्राह्मण देवताय नमः। तेबे प्रजापिता ब्रह्मांकर वंशावली कुआडे गले? प्रजापिता ब्रह्मांकर नाम केते विख्यात। चित्रे मध्य केते बड़ भूल करि देइछन्ति। प्रजापिता ब्रह्मांक संतान मानकर कौनसी चिन्ह बन्न नाही। स्कूल रे शिक्षक पाठ पढ़ाई थांती। एहा मध्य रोजगार उत्स अटे। लक्ष्य उद्देश्य तो निश्चित रहिबा दरकार। तुमे संतान माने जानिछ जे ए पाठ पढ़ा द्वारा ही पद मिलुछि। पतित दुनिया रे भगवान आसी पतित मानकु पढ़ाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मु तुम संतान मानकु पाठ पढ़ाई पवित्र कराउछि। एही पाठ पढ़ा द्वारा देख केते श्रेष्ठ रोजगार हेउछि। अधा कल्प पई तुमे निजर भाग्य गढ़ुछ। भारत रे 21 पीढ़ीर गायन रहिछि। एबे तुमे बेहदर बाबांक ठारू 21 पीढ़ी बेहदर संपत्ति पाउछ।
ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଏଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ ଯେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତୁମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ବେହଦର ସୁଖ ଥିଲା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମହିମାର, ଏକ ଓଙ୍କାର ନିରାକାର ନିରହଙ୍କାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର କେତେ ନିଶା ରହିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପଦବୀର ନିଶା କି ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମର ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ାର ନିଶା ରହିଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଗୁଳି ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ, ତେବେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବ। କେହି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ପାଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅତୀତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅତୀତରେ ଏହିଭଳି କର୍ମ କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ହୋଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଏଭଳି କର୍ମ ଶିଖୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ହେବୁ। ଯେପରି ରାଜାରାଣୀ ସେହିପରି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହେବେ ନା। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତୁମେ ଯାଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିବ। ତୁମେ 63 ଜନ୍ମ ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ତ କରିଛ, ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭାରତକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏବେ ତ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ରାଜତ୍ୱ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିନାହଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଯାଉଛି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୁରା କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଅଧିକ ସମୟ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଭିନୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନେଇ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିବା ଭଲ। ତାହା ତ ଯେପରି ମଶା ସଦୃଶ ଜୀବନ ହୋଇଗଲା, ଆସିଲା ଏବଂ ଗଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ କାହାର ଅଟେ? ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଅଛି କି? କିଛି ବି ନାହିଁ। ତୁମର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ତୁମେ ସବୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୂରା କରି ଯେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସୁଛ, ତେବେ ପୁଣି ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ତଥା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଅଛି। ତୁମେ ନିଜର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ତଳକୁ କିପରି ଆସିବୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ, ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରୂପଧାରୀ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ମିଳିଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ତୁମର ଏହି ସବୁ ଅଭିନୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବେହଦର ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଯାହାକି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥ ଅଟେ। ଏମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି ନା। ତୁମେ ଏବେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛ। ତୁମେ ଏବେ ପାଣ୍ଡବ ହୋଇଛ।
कौरव पांडव भाई भाई थिला ना, एबे बाबा मिली तेणु तुम्हें कौरवर पांडव होइछ। बाबा तुमको दुखर मुक्त करी मार्गदर्शक साजिक घर को नहीं जाउछंती। घर विषय तो क्या जना नहीं। से माने कहउछंती आत्मा ब्रह्मरे लीन होइजिवो, तेबे ताहा कौन घर हैला? घरे तो समस्ते रही तांको निराकारी दुनिया कहा जाउछि। एबे तुम्हें संतान माने जानुछ आमे निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया रे बिंदु भଳି निवास करिथाउ। सेठारे मध्य निराकारी वृक्ष अछि। एहीपरि ड्रामा रचना होइछि। बीज एवं वृक्ष को जानिबा को हेबो। एहार नाम ही होछि भिन्न भिन्न प्रकार धर्म वृक्ष एवं बीज। एहार बीज रूप बाबा अटंती। केते विभिन्नता रही। प्रत्येक धर्मावलम्बी माने विशेषता अर्थ अलगा, पुणी एठारे मध्य जनकर चेहरा अन्य जनक सहित मिसी न थाए। एहीपरि ड्रामा तैयारी होइछि। एकथा बाबा बुझाउछंती जे ए कल्पवृक्षर आयुष 5000 वर्ष। मनुष्य माने अभिनेता अटंती। एठाको अभिनय करियाको आसंती। एहा एक वृक्षर आयुष 5000 वर्ष। मनुष्य माने अभिनेता अटंती, अभिनय करने को आसुचंती। यह एक रंगमंच। आलोक देवाई एठारे सूर्य चंद्र आदि रही। ये कौन सी देवता नुहति, एमाने तो बत्ती अटंती, किंतु सेवा करुछंती सेथिपई देवता बोली कहि देउछंती। वास्तव में देवता माने कौन सी सेवा करती नहीं। सेवा तो तुम्हें संतान माने ही करुच। बाबा आज्ञाकारी सेवाधारी अटंती। पिलामाने दुख देउथिबारु बाबांकर दया आसुची, तेणु बाबा बुझाइबा को आसिछंती। तुम संतान मान को पुणी थे देवी देवता पद प्राप्त करने को पड़ो। प्रत्येक जिनिसर आरोहण अवतरण कला होता है। पुराणा दुनिया को तम प्रधान, नुआ दुनिया को सतो प्रधान कह जाए। प्रत्येक जिनिस नुआर पुराणा होता है। आत्मा कहूँ यही शरीर तो तम प्रधान पतित हो जाए। सत्ययुग ही आत्मा तो शरीर, आत्मा और शरीर उभय सतो प्रधान थिला। सेठारे तो एते अपवित्र परिश्रम करिया को पड़ू नथिला। आत्मा को एवं ज्ञान मिली। स्मृति आसी जे आमे चराचर्म नेउछु। एही रहस्य बेहदर बाबा बुझाउछंती। दुखरे बाबा को ही स्मरण करिथांती। दया कर हे दुखहर्ता सुखकर्ता। भारत ही सबुठारु सुखी थिला ना? अन्य कौनसी देश भारत परि पवित्र होई परिबो नाही। एबे बाबा तुम मानकर झूला अविनाशी ज्ञान रत्न रे भरपूर करुछंती। एभली बाबा को केबे देखिछ? कहउछंती पिलामाने मु तुम पाई वैकुंठ पर प्रसाद स्वरूप आनीछि। तुमे माने स्वर्गवासी थिल, एबे पतित नरकवासी होई जाइछ। सेथिपाई विकारग्रस्त होई न थांती। सेही मानको पवित्र कहा जाई थाए। सत्ययुगरे संपूर्ण निर्विकारी थिले, एही समय संपूर्ण विकारी होई जाइछंती। बाबा कहउछंती तुमे मध्य संपूर्ण निर्विकारी थिल, एबे संपूर्ण विकारी होई जाइछ। पुणी बाबा को स्मरण करी संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाइब। अक्षर देख केते सुंदर मनमना हब। मु बाबा मते स्मरण कर, तेबे तुम्हें तमो प्रधान नु सतो प्रधान होई जिवो। मु सर्वशक्तिमान अटे ना, मते स्मरण कर। बाबांकर स्मृति जोगरे अग्नि कहा जाए, जहा द्वारा तुमर पाप दग्ध होई जिवो, तुम्हें पवित्र होई जिवो। अच्छा मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानकु माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, आत्मिक पाठपढ़ार निशारे रहिबाकु हेबो। बाबांक समान निरहंकारी हेबाकु पड़िबो। पदवी आदिर अहंकार रखिबा अनुचित। 2 नंबर, निजर झूला ज्ञानरत्न द्वारा भरिया को हेबो। संपूर्ण निर्विकारी होई देवता पद पाइबा को हेबो। केबे भी उदास देवा उचित नुहे। वरदान स्थल एवं सूक्ष्म दुई प्रकार निजको व्यस्त रखुथिबा मायाजित विजयी हुआ। निजको सेवाधारी मन करी निज रुचि तथा उत्साहर सहित जदि सेवारे व्यस्त रहिबो, तेबे माया को आसीबा पई सुजोग मिलिबो नाही। जेतेबेले संकल्प रे बुद्धि रे एवं सूक्ष्म दुईटी जाकरे जदि खुशी खुशी रे सेवारे व्यस्त रहिबो, तेबे खुशी रे रहिथिया कारणरु माया सामना करिया पई सर्वदा
ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିଆରି କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାୟା ଜିତି ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାର ସହିତ କହିବ ବାବା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରାରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ସରଳତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ଟିକିଏ ବି ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ନଥିବ, ଚେହେରାରେ ମଧୁରତା ନଥିବ ବା ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାତାବରଣ ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର। ବାପଦାଦା ଯେଉଁଭଳି ବାପଦାଦା ଅଟନ୍ତି, ଅବିକଳ ସେହିଭଳି ଗୁଣ, ସେହିଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେହିଭଳି ବାଣୀ, ସେହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ତ ଅବିକଳ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।